ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଏ କାଙ୍କଡ଼ କଷି ବାଙ୍କ ବାବୁଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ପଶି ତାଙ୍କ କୁକୁର ଆସିଲା ଧାଇଁ ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଲା ପଳେଇ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ପଂକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାଦିନେ ପଢ଼ିଥିବେ। କଷି କାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ମୋର ପିଲାଦିନର ଚାଟଶାଳୀ ପାଠରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲେ ଚଉକି ବସା ଆଣ୍ଠୁ ତଳେ ଗୋଡ଼ି ଥୁଆ ସହିତ ମିଳିଥାଏ ଧ୍ରୁବ ଜେଜେଙ୍କ ଛାଟ। ହେଲେ ବି ଭାରି ମଜେଦାର ସେଇ ପିଲାଦିନ। ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ସହ ନୂଆ ଶୈଳୀରେ କଷି କାଙ୍କଡ଼ ତରକାରୀ ଆସନ୍ତୁ କରିବା ରନ୍ଧନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ। ମା ଗେଲୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ଶୈଳୀରେ କାଙ୍କଡ଼ ତରକାରୀ ଆସନ୍ତୁ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ କାଙ୍କଡ଼ ତରକାରୀ କରିବା ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦଟା ପୁରାପୁରି ଜବରଦସ୍ତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ ଏଠି କାଙ୍କଡ଼ ତରକାରୀ ପାଇଁ 250 ଗ୍ରାମର କାଙ୍କଡ଼ ନେଇଛୁ। କାଙ୍କଡ଼, ଆଳୁ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, ଟମାଟୋ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ସହଜରେ କମ୍ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏହି ତରକାରୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆମକୁ କିଛି ବି କଟାକଟି କରିବାର ନାହିଁ, କେବଳ ପିଆଜ ଆଉ ଆଳୁର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଟମାଟୋ, ଆଳୁ, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ଅଦା ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ଏମିତି ଆମେ ଗୋଟା ଧୋଇବା, ବିଲକୁଲ କାଟିବାନି। ତାପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ନେଇଯିବା ପାଣି, ଯେମିତି ପରିବା ସବୁ ବା ଆଳୁ, ଟମାଟୋ, ପିଆଜ ବୁଡ଼ିକି ଟିକେ ରହିଲା ଭଳିଆ। ତା ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଥାଳି କିମ୍ବା ଏମିତି ଜାଲିବାଲା ଥାଳି ବି ରଖିପାରିବା। ଏଇ ଜାଲି ଥାଳିରେ ଆମେ 250 ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ କାଙ୍କଡ଼ ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇଛେ। ଏବେ ଆମେ କାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଇଦେବା ଥାଳିରେ। ତା ସହିତ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେବା ଚିନାବାଦାମ। ଆମେ କାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଚିନାବାଦାମକୁ ଏମିତି ବାମ୍ଫରେ ସିଝେଇବା, ବିଲକୁଲ ପାଣିରେ ସିଝେଇବାନି। ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, କାଙ୍କଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ରହିବ, ତା ସହିତ ବେଶୀ ବି ଅଧିକ ସିଝିଯିବନି। ଆଉ ଆଳୁ, ଟମାଟୋ, ପିଆଜ ଏସବୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ମଧ୍ୟମ ଜାଳ କରିକି 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସିଝେଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏମିତିରେ ଆଳୁ ଅଧାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସିଝି ଯାଇଥିବ। ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା ଏସବୁ ବଢ଼ିଆରେ ସିଝି ଯାଇଥିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଚିନାବାଦାମକୁ ଆମେ ଷ୍ଟିମ୍ରେ ବା ବାମ୍ଫରେ ସିଝେଇଛେ। ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିଦେବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଳୁ ପୁରାପୁରି ସିଝିନି, ଅଧାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସିଝିଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆକୁ ପୁରାପୁରି ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁକୁ ଅଲଗା କରିଦେବା। ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ରସୁଣ, ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଆମେ ବାଟିବା। ଏବେ ଆମେ ଏସବୁକୁ ବାହାର କରିକି ପୁରାପୁରି ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅବଶିଷ୍ଟ ପାଣି ବଳି ପଡ଼ିଛି, ସେଇ ପାଣିକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପାଣିକୁ ଟିକେ କଡ଼କୁ ରଖିଦେବା। ଆମର ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ ଏସବୁକୁ ପୁରାପୁରି ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପୁରାପୁରି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆମେ ବାଟିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାଙ୍କଡ଼ ପୁରାପୁରି ସିଝେଇବେନି, ଯେମିତି ଅଧାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ କାଙ୍କଡ଼ ସିଝିଥିବ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, କାଙ୍କଡ଼ର ଉପର ଆଉ ତଳର ଡେମ୍ଫଟାକୁ କାଟିଦେବା, ଆଉ 2 ଫାଳ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଏଇ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ, କମ୍ ସମୟ ବି ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଟିକେ କାଙ୍କଡ଼କୁ ବାମ୍ଫେଇ ଦେବେ, ପୁରାପୁରି ସିଝେଇବେନି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସିଝି ଯାଇଛି ଏଠି କାଙ୍କଡ଼କୁ ଆମେ ଏମିତି ଯଦି କାଟିକି ତାପରେ ଭାଜିକି ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଜଲ୍ଦି, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ନେଇଥିଲେ, ଆଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ସିଝି ଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପାଣିରେ ସିଝେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଳୁର ଆକାର ଟିକେ ଛୋଟ ନେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟିକେ ବଡ଼ ଆଳୁ ନେବେ, ତାହେଲେ 2 ଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା 4 ଖଣ୍ଡ କରିକି ପାଣିରେ ପକେଇକି ବି ସିଝେଇ ପାରିବେ। ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ବା ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିକି ରଖିବା। ଏଠି ଆଳୁ କାଙ୍କଡ଼କୁ କାଟି ସାରିବା ପରେ ଟମାଟୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋପା ବି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଟମାଟୋ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଏଇ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା ଏସବୁ ଯେହେତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, ଏହି ମସଲାକୁ କଷେଇବାକୁ ବି ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ଆଉ ରସୁଣର ଚୋପା ବି ଅତି ସହଜରେ ବାହାରି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟା ବୁଦା ନେଇଥିଲେ ରସୁଣ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେହେତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, ଆରାମରେ ରସୁଣ ଚୋପାରୁ ରସୁଣ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ କେବଳ ରସୁଣର ଉପର ଭାଗକୁ ଛୁରୀରେ କାଟିଦେବେ ଭଲ ଭାବରେ, ଆଉ ଟିକେ ପଛପଟୁ ଚାପିଦେବେ। ଏମିତି ଚାପିଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ରସୁଣ ସବୁ ବାହାରି ଆସିବ ଚୋପାରୁ। କେତେ ସହଜରେ ଦେଖିଲେ ତ ରସୁଣ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ପିଆଜ
को टिके काटिदेवा और टमाटो को मध्य टिके काटिदेवा टिके हल्का छोट छोट खंड करदेवा जहाँ फल कि बाटिला बेलू को सुविधा हम। आउ आमे जो चिना बादाम को बांफे की रखी थे बांफरे सिझे से चिना बादाम को मिसेकी पूरा पूरी चिकन करके बाटिदेवा। आपण मैंने चाहिए चिना बादाम बदल रे काजू भी नहीं पारंती, तार स्वाद भी आहुरी बढ़िया रहिबो। एबे देखंतु आमे पियाज टमाटो रसुण अदा कंचा लंका आउ चिना बादाम को मिसेकी बाटिबा। बिल्कुल पानी देबेनी, जेहेतु टमाटो पियाज एसबूर पानी अंश अच्छी से ही बाटी हम। बिल्कुल अधिक पानी देकी बाटिबेनी, जेते पानी देकी बाटिबे आहुरी अधिक समय लागिबो कसैबापई बा पानी सुखिबापई। सेथिपई बिना पानी रे एसबू को चिकन करके बाटी देबे। एबे देखंतु आमर मसला बटा एठी बढ़िया भाव में प्रस्तुत हो जाइए, मसला भी पूरा सिझिकी अच्छी। एबे आमे मसला को कसैबा पूर्वरु कड़े को मध्यम जाल रे बसईदबा। गोटे बड़ चामच सोरिष तेल दबा। सोरिष तेल रे प्रस्तुत करेंगे बहुत बढ़िया लगे। सोरिष तेल दे सारिबा परे आमे कांकड़ आउ आलू को भाजिबा। जेहेतु कांकड़ आउ आलू पूरा पूरी सिझिनी, कम जाल करके आमे ताको टिके भल भाव रे जदी भाजी देबा टिके हल्का बादामी रंग हो जिवो, ता सहित आलू कांकड़ टिके सिझी जिवो। एबे देखंतु आलू कांकड़ को आपण माने कम जाल रे भाजिबे बढ़िया भाव में बादामी रंग होबा पर्यंत। एठी बादामी रंग टिके टिके हेई गलानी। एबे कांकड़ आलू मध्य भल भाव में सिझी हे गलानी भाजिकी। एबे हमें दबा सेथिरे स्वाद अनुसार लूण। आपण माने सीधा सड़क तेल रे कांकड़ आलू को भाजीबा अपेक्षा एमिति टिके सिझे कि जदी तापरे भाजिबे जल्दी हे जिवो, ता सहित स्वाद भी आग अपेक्षा आहुरी बढ़ी जिवो। एबे हमें दबा हळदी गुंड आधा छोट चामच, गोटे चामच दबा काश्मीरी लंका गुंड। और जाल को पूरा पूरी कम कर देथिबे, नहले हळदी गुंड लंका गुंड टिके पोड़ी जाई पारे। कम जाल करिके लंका गुंड हळदी गुंड को भल भाव में मिसई देबे। एमिति कले तरकारी रे बहुत बढ़िया रंग आसीबो। तापरे आमे दबा गोटे बड़ चामच, आपण माने जेकोसी मसला दे परिबे। मो घर तैयारी सब्जी मसला देछि, ता सहित गोटे चामच कसूरी मेथी। ए सबु देके कम जाल रे गोटे मिनिट पई टिके एपट सेपट करदेबे। भल भाव में मसला ए आलू कांकड़ उपरे गोटे कोटिंग हे गला परे आमे जो मसला को बाटिकी रखिथिले पियाज रसुण अदा टमाटो चिना बादाम ए सबु सिझेकी से सिझा मसला को एठी दे देबा। जेहेतु मसला सब भल भाव में सिझी जाइछि, एबे आमे केवल कांकड़ आलू रे 5 मिनिट पई ए मसला को कसैबा। आउ ता सहित आमे देदेबा गोटे बड़ चामच दही। दही देले देखिबे तार स्वादटा आहुरी बढ़ी जिवो। काहेकि ना आमे टमाटो भी दीटा देइचे, किंतु दही देले बहुत बढ़िया लगिबो। दही बिल्कुल खट्टा दही नेबेनी, ताजा दही नेबे, तार स्वाद पूरा पूरी बढ़िया रहिबो। एबे आमे दही देकी बढ़िया भाव में आउ 2 मिनिट कसई दबा। देखिबे जेतेबेले चारिआडू टिके तेल बाहरिबाकू लागिबो ए मसलारू, आउ ता सहित ए टमाटो मसला पूरा पूरी सुखिला हो जिवो, सेई पर्यंत आपण माने कसिबे। आ मझिरे मझिरे टिके घोड़े देबे। देखंतु एबे प्रस्तुत हो जाइए हमर कांकड़ आलू कषा। आपण माने जदि कांकड़ आलू कषा खाइबाकू चाहुंथांती ताहाले एइठी धनिया पत्र कटा पके देबे। आउ चुलारो बाहर करदेबे। गरमा गरम रुटी सहित खाई परिबे, किंबा भात डाली सहित एमिति कांकड़ आलू कषा खाई परिबे। किंतु जदि आपण माने केवल भात रे खाइबाकू चाहुंथांती किंबा झोड़ प्रस्तुत करिबाकू चाहुंथांती, झोड़ रे खाइबाकू, ताहाले आपण माने पानी दे देबे। आमरो आगुरो जो पानी रे आमे सिझेइथिले ये जो टमाटो पियाज रसुण अदा को से बास्नायुक्त पानी को आम एठी देदेबा। आउ अलग पानी दबा जेतिकी आपन को झोल दरकार से अनुसार आपण माने पानी देदेबे। पानी देके घोड़ेकी मध्यम जाल रे 5 मिनिट पई छाड़ी देबे। 5 मिनिट पर हमर प्रस्तुत हो जिवो कांकड़ आलू झोल। आउ सेथिरे किछि कटा धनिया पत्र पके देबे। गरम गरम भात रे भी खाई परिबे, बेस स्वादिया लागिबो। आजिर प्रस्तुति आपण मानकु केमिति लागिला विनम्रतार सहित अनुरोध निश्चय जणेबे। तेबे आजि पई एतिकी, पुणी देखावा आउ गोटे चलचित्र रे आउ गोटे व्यंजन सहित। जय जय जगन्नाथ।